गेंगुटिया लड़ाईपालार शेष दिन सदर ब्लक ढेंकानालस्थ गेंगुटिया ग्राम में आद्यता 10/3/2025 तारीख सोमवार शेष रजनी ओडिशार सुनामधन्य गायक बाणीभूषण गोपालकृष्ण जेना प्रथम पाली जगन्नाथ संस्कृतिर विषय को श्रोतांकर और दर्शक दरबार मन को छुईवा और मानव समाज को मार्गदर्शन करने भली उच्च कोटीर पाला परिवेशन कर तृतीय पाली गायक ज्ञानशुद्ध शारदा प्रसन्न नायक रामायण उपर आधारित विषय वस्तु को निखुणतार सह श्रोता मंडली सम्मुखରେ उपस्थापन कर जिला बाहर अनुगुल आठगढ़ खोर्धा कटक आदि स्थान पाला प्रेमीगण आसी पाला उपभोग कर सब कार्यक्रम ग्राम्य कमिटी उपदेष्टा कमिटी और सहयोग कमिटीर प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा सुचारूपे शेष पर्यायर संपादित होइछि। दर्शक बंधु मानक निमंते चा और जलखिया व्यवस्था युवा गोष्ठी दायित्व और तत्वावधान संपूर्ण होइछि। 11/3/2025 तारीख मंगलवार दिन पूर्णाहुति सहित महाश्रेणी उत्सव पालन कर शुभम पाणी का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। जे एभली एक मंच तो ओडिशा बिरल अनेक प्रतिष्ठित मंच अछंती किंतु आपमान जो साहित्य प्रति संस्कृति प्रति एवं ये बाला साहित्य बंचे रखिबार प्रतिबद्धता मते अत्यंत मुग्ध करिछि। मु ये संस्कृति संपन्न गेंगुटिया ग्रामवास समस्त सक्रिय सदस्य मान पाखरे ए निवेदन रखिबि आपण हृदय कुंडरे ए प्रवृत्ति ए विकृति ए साहित्य प्रति ए उज्जीवित होई थाउ। आगामी दिन में ओडिशा एक अग्रणी मंच भारतीय स्वाक्षर बहन करिछि। मु जहाँ अभिवृद्धि कथा पाला सरिया समय दिन कहि मु आज वर्णाढ्य समावेश भितर ये कलाकार प्रति जो भल पाइला उत्तरे संबोधित करछन्ती बंधु पुष्पगुच्छ दे जो श्रद्धा आदर प्रकट करछन्ती मु समस्तंकर से बात ये 100 टका प्रदान कर प्राइस सांस्कृतिक सब सत्यनारायण महाप्रभु समस्त मंगल करंतु आनंद प्रदान करंतु परंतु सर्वे प्रेमान्वित किंतु आपको देखिदेला परे विषय कौन अवगत मिली है तेणु केबे कौन कहले कले बंधाय विषय संग मुक्त निर्विषय मनरे मुस्कान गान होथ्यो या सबुरी परे आपन मन होछि। ये मन को ठाकुर बानियो ये मन को ठाकुर प्रशंसा हो ये मन को ठाकुर भीतर जोर हो ये मन को ठाकुर लेकर जोर आछे सागर भपु के मारे कोई ईश्वराभिमुखी करेंगे मन को भगवान चरण आश्रित करेंगे मन आपंकर प्रफुल्लित मन आनंदमय हम जदि आपण मान मन खुशी ना आपण मन आनंद ना ये संसार आपको आनंद लगे जदि आपण मन खुशी ना जदि आपण मन विशाल दुख अछि ये जगत आपको आनंद लगे कि ना किंतु जदि आपण खुशी अछंती आपण मन आनंद अछि जगत आपको आनंदमय लगे। गंगा घाटे तपस्या कोन कहले जागत सुख नाही निज जीवन
କଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର ଏଇଥିପାଇଁ ବଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଅଭିବାବୁ ମନ ସିନା ସର୍ବ ଦୁଃଖର ନିଦାନ ମନଟି ସୁଖ মন সিনা সর্ব দুঃখর নিদান মনটি সুখ কারণ মনে সুখ নাই সংসার তেଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନ ଯଦି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ତାହେଲେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ମୂଷା ଆପଣ କୋଉଥିରେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଖିରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ସତ ଆଖିରେ ଭୂମିକା କିଛି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୂଷା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୂଷା ସେ ବାବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟତି ଉପାୟ ମନସା ନୁ ଚକ୍ଷୁଷା ଚକ୍ଷୁଷୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ପଶ୍ୟମପି ନ ପଶ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟତି ଉପାୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ନା ମନସା ନୁ ଚକ୍ଷୁଷା ଆଖି ସହିତ ଯଦି ମନ ମିଶି ନଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିବା ମନସି ବ୍ୟାକୁଳେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ମନ ବିବ୍ରତ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିବା ରାମ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସିଲେ ନାଇଁ ମୋ କାଲି ସେ ପାଲ ଦେଖି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅତେବ ମନଟା କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମନ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ସହଜ କେମିତି ନା ଅଭ୍ୟାସ କୌନ୍ତେୟ ପୈରାଗ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାୟକ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକଟେ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମନ କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆମ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେମାନେ ଆୟତ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ